नमस्कार बंधुरा ये देखते पाচ্ছেন केएक्स ऑडियोर एक यूनिटी ड्राइवर कয়েল नतून एसছে नतून कोम्पानी केएक्स ऑडियो एक पिस बाक्से 12 पिस आछे क्वालिटी भालो अवेलेबल स्टक आछे যাদের লাগবেন যোগাযোগ করতে পারেন। অনেক মাল আছে এর কোয়ালিটি ভালো रेट अनेक कम आछे जार मतो क्वालिटी फुल माल आछे लाल रंगेर एटा देखाচ্ছি देखुन 12 पिस करे माल आछे बक्से हाई क्वालिटीर कয়েল আছে এটা এটা পেয়ে যাবেন সাঁতরা ইনফোটেক বাঁশগোড়া বাজার। বন্ধুরা আজকে নিয়ে এসেছি আউজা কোম্পানি একটা